Hi guys, so today healthy atong snack. Every Monday or siya? Dili, depende ra po. May times na dili ka mo po. Kami. Sige pa. So na siya lettuce, carrots, and Singkamas. singkamas. Patalong. No. Order na ka. Hindi yan jay go. For a healthier skin and healthier mind and healthier body and healthier soul. Amen. Mo na taga kay daga problema. Imo magipapusog imong self good. Siya nga ako sunod si Kathleen taga na tagdagang problema bi. Reservation fee daw. Nya daghan ba yan no? Sulit ra man ang 1 per 2. Ay, ba?